Hello everyone, how's your life going? I hope everything is okay and this pandemic of COVID-19 will be end soon. In this occasion, I am Anggi Natalia. I'm from 6B class and here I would like to present a video about interpreting to a speech by Dr. Peter Lin, a family doctor from Toronto, Canada, and I will interpret his speech through this video. So let's check this out. So we need to get the facts straight. How does this virus work? How does it transmit? Where does it want to go? And let's protect ourselves. I'm Dr. Peter Lin. I'm a family physician in Toronto, Canada. The coronavirus is a family of viruses that can cause as mild things as just a common cold, all the way up to SARS or MERS. These are these bad pneumonias that we're talking about. And basically what these viruses are, they look like a tennis ball with all these spikes sticking out of it. And depending on the type of spike, it allows that virus to attach to certain places. So some viruses, they have the spike that attaches to your nose. So basically you just get a common cold. But the SARS virus and this new virus that we're talking about has the spike that allows it to attach to the cells in your lung. And when it attaches there, it puts in information to make photocopies of itself. So it uses our equipment to make more viruses. I'm declaring a public health emergency of international concern over the globe. Jadi kita perlu meluruskan fakta tentang bagaimana virus ini bekerja, bagaimana dia menular, kemana dia akan pergi, dan juga bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita sendiri. Saya Dr. Peter Lin, saya merupakan dokter keluarga dari Toronto, Kanada. Virus corona merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan hal-hal sepele seperti flu biasa hingga SARS ataupun MERS. Ini merupakan fenomena buruk yang sedang kita perbincangkan saat ini. Pada dasarnya, virus ini merupakan terlihat seperti bola paku tenis yang memiliki lonjakan keluar. Dan tergantung pada jenis lonjakan, hal itu memungkinkan virus ini untuk menempel pada tempat tertentu. Jadi dari beberapa virus, mereka memiliki lonjakan yang akan bisa menempel pada hidung Anda. Pada dasarnya, Anda akan mengalami masuk angin. Kemudian virus SARS dan juga virus baru ini memiliki lonjakan yang memungkinkannya menempel pada sel paru-paru Anda. Jadi ketika ia menempel pada paru-paru Anda, dia akan membentuk formasi dan kemudian memperbanyak dirinya. Pada dasarnya, virus ini menggunakan alat tubuh kita untuk menempel pada paru-paru kita. Saya menyatakan darurat kesehatan bagi masyarakat internasional tentang wabah global virus corona baru ini. Over the global outbreak of novel coronavirus. Most of the coronaviruses live in animals. In this particular case, it was from Wuhan. There was a fish market where they were selling live animals. And the thought is that the virus was in a live animal, then it crossed into a human. But then what we found was that people were getting sick in terms of healthcare workers, in terms of family members that were looking after them, which now meant that the virus can pass from human to another human. Just like all viruses, it needs to reach a target, which is your lung. And it has to get there with your help. It has no feet and no wings. So therefore it needs us to move it there. So that's why we keep saying, don't hang around sneezy people because you're gonna breathe it in. And don't touch your face because that's how the virus is gonna get in. The masks are helpful, but they're not necessary because they're leaky. The ones that you and I buy basically have pockets here, so therefore the virus can get in. Sebagian besar virus corona menyebar pada hewan hidup. Dalam kasus ini, ia berasal dari Wuhan, China. Di sana terdapat pasar hewan yang menjual hewan hidup. Perkiraannya, virus itu hidup pada hewan kemudian menyebar pada manusia. Dalam kasus ini, yang kami temukan bahwa orang-orang sakit dalam hal ini pekerja kesehatan dan juga keluarga yang merawat orang sakit. Yang sekarang berarti bahwa virus tersebut dapat menular dari manusia ke manusia yang lain. Sama seperti semua virus, virus ini perlu mencapai target, yaitu paru-paru manusia untuk memindahkan virus tersebut ke tubuh Anda. Jadi hal itu sebabnya kami terus mengatakan jangan bergaul dengan orang-orang yang sering bersin karena Anda akan menghirupnya, dan jangan menyentuh wajah Anda karena hal itu bagaimana virus bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Masker memang membantu, tetapi mereka tidak begitu berdampak karena mereka bersifat bocor. Yang Anda dan juga saya beli pada dasarnya memiliki kantong di sini sehingga virus tetap bisa masuk. Apa yang sebenarnya digunakan oleh masker itu adalah untuk mencegah Anda menyentuh wajah Anda. Jika Anda sakit, maka ia akan menutupinya sehingga Anda tidak menularkan penyakit Anda kepada orang lain yang berada di sekitar Anda.
kidneys begin to shut down, we help them with all those things. So it's a very supportive process. This is a new virus that we've never seen before. So our immune system, our army, are having a hard time figuring out what to do. So usually what we have to do is we make something called antibodies. So these are things that can grab onto the spikes that we see on the virus, and it'll get rid of the virus for you, and that will actually bring you back to good health. So therefore the elderly may have a worse outcome, and of course the young children. So the babies, their immune system is not so good either, so they may not make those antibodies as well. So just remember, your hands may be with virus. Virus cannot hurt you because it can't get through the skin, but the moment I do this, now I've brought the virus right to where it wants to go. So let's remember not to touch our hands to our face. So let's say you think that you might have been on a plane or you might have bumped into somebody that has it. What should you do? So the first thing is to contact a healthcare worker to tell them that potentially you have it. If you're feeling symptoms and you're going to go into a facility, Orang-orang yang sebenarnya memiliki masker yang sebenarnya adalah N95 dan itu disegel. Hal itu digunakan oleh para dokter yang kemungkinan merawat pasien. Jadi pada awalnya virus corona ini akan menyebabkan gejala seperti flu dan juga pilek. Orang akan mengalami hidung tersumbat dan hal semacam itu. Tetapi Anda mengerti bahwa begitu virus mulai diproduksi dalam sel paru-paru Anda, mereka mampu memproduksi semua kelainan virus ini. Tiba-tiba sekarang Anda membunuh sel paru-paru orang-orang dan mendapatkan nafas yang pendek dan akan mengalami kesulitan bernafas. Dan hal itu yang menyebabkan Anda berakhir di rumah sakit. Jadi saat ini sayangnya kami belum menemukan obat untuk membunuh virus corona ini. Jadi dengan kata lain, saat pasien tidak bisa bernafas, kami memberikan mereka oksigen sehingga mereka bisa bernafas. Dan ketika pasien tidak bisa minum, kami memberikan mereka cairan sehingga hal itu dapat mendukung mereka untuk tetap ada. their kidneys begin to shut down, we help them with all those things. So it's a very supportive process. This is a new virus that we've never seen before. So our immune system, our army, are having a hard time figuring out what to do. So usually what we have to do is we make something called antibodies. So these are things that can grab onto the spikes that we see on the virus, and it'll get rid of the virus for you, and that will actually bring you back to good health. So therefore the elderly may have a worse outcome, and of course the young children. So the babies, their immune system is not so good either, so they may not make those antibodies as well. So just remember, your hands may be with virus. Virus cannot hurt you because it can't get through the skin, but the moment I do this, now I've brought the virus right to where it wants to go. So let's remember not to touch our hands to our face. So let's say you think that you might have been on a plane or you might have bumped into somebody that has it. What should you do? So the first thing is to contact a healthcare worker to tell them that potentially you have it. If you're feeling symptoms and you're going to go into a facility, Ginjal mereka mulai tertutup. Kami membantu mereka dengan hal itu. Jadi itu adalah proses yang mendukung. Ini merupakan virus baru yang belum pernah kami temukan sebelumnya. Jadi sistem kekebalan kita, pasukan kita, mengalami kesulitan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya yang harus kita lakukan adalah membuat sesuatu yang disebut dengan antibodi. Ini adalah hal-hal yang dapat mengambil paku dari virus yang kita lihat sebelumnya, dan itu akan menyerahkan virus untuk Anda, dan benar-benar membuat kesehatan Anda kembali. Orang tua dan juga anak-anak mungkin memiliki hasil yang lebih buruk, itu karena anak-anak belum bisa membentuk zat yang disebut dengan antibodi. Jadi ingat saja, tangan Anda mungkin memiliki virus. Virus tidak dapat terburu-buru karena dapat menembus kulit, tetapi saat kita ingat untuk tidak menyentuh tangan ke wajah kita, maka kita dapat menghindarinya. Jadi, izinkan kami mengatakan bahwa Anda berpikir mungkin berada di pesawat, atau Anda mungkin menabrak seseorang yang memilikinya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menghubungi petugas kesehatan, memberitahu mereka jika Anda berpotensi untuk memilikinya, memiliki virus tersebut. call ahead. Okay, so whether you're calling the paramedics or whether you're calling the hospital or your doctor, just mention that you were on a flight. If you don't have any symptoms, then what we do is a little bit of a self-quarantine. In other words, we can just keep you away from other people, and so you don't go into parties, don't go with your friends, don't go into public transportation. So we can contain it very easily by making sure that you do a self-confinement, so to speak, for the, let's say, 7 to 14 days is the longest incubation time. So after that, if you're feeling well, then you don't have anything to worry about. If we get the facts right, then we don't have to be overly worried, but we do the right things so that we don't get the virus ourselves and that we don't pass it on to others. And if we look after each other in this way, this virus will have nowhere to go. It needs us to move it, it needs us to make copies for it,
And if we don't help it, then the virus will stop. So we have the power to do that right now. Jika Anda merasakan gejala dan Anda pergi ke fasilitas umum, hubungi dulu baik itu dokter, paramedis, ataupun dokter Anda. Cukup sebutkan bahwa Anda sedang dalam perkembangan mungkin. Jika Anda tidak memiliki gejala, maka yang Anda lakukan karantina pribadi. Dengan kata lain, kita bisa menjauhkan Anda dari orang lain sehingga Anda tidak pergi ke pesta, jangan pergi ke rumah teman Anda, jangan pergi ke transportasi umum. Jadi kita dapat menahannya dengan sangat mudah dengan memastikan bahwa Anda tetap melakukan karantina pribadi sehingga untuk berbicara hingga 7-14 hari dalam waktu inkubasi terpanjang. Setelah itu, jika Anda merasa baik-baik saja, maka Anda tidak perlu khawatir. Jika kita mendapatkan fakta yang benar, maka kita tidak harus terlalu khawatir dengan hal itu. Maka kita melakukan hal yang benar. Kita tidak mendapatkan virus tersebut, dan juga kita tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Dan jika kita saling menjaga satu sama lain dengan cara ini, maka virus ini tidak akan memiliki tempat lain lagi untuk pergi. Kita perlu menghapusnya. Dan jika kita membantu, maka virus ini akan segera berhenti. Jadi kita memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Kita harus melakukannya saat ini. Terima kasih. Alright everyone, I think that is all my video about interpreting to a speech about coronavirus. I hope what I can say is useful for all of us, and stay at home, stay safe, and I hope this pandemic will be out soon so we can meet again each other. So thank you very much and see you.